हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर चैनल बटनाई ओडिशा। तो समस्ते थंबनेल देखि जानि सारिथिबे आज आमे सिटी एग्जाम जोडा कि हमर 2026 रे हबा पई जाउची ता विषय रे डिस्कशन करबा। जेमिति कि समस्तंकर क्वेश्चन रहउतला मैम सिटी एग्जाम 2026 रो फर्स्ट क्वेश्चन तो रहउतला सिटी एग्जाम 2026 रो नोटिस केबे आसीबो नोटिस केबे से पूर्वरु आउरी गोटे क्वेश्चन रहउतला कि मैम सिटी एग्जाम 2026 रे एग्जाम हबो ना हबोनी। आउ कौन क्वेश्चन रहउतला मैम जदि हबो आपण क्लास काई करूनांती आ जदि नोटिफिकेशन आसीबो केबे आसीबो आ काहे कि लेट होउची डिटेल्ड विथ प्रूफ मु तमन को देखेबी काहे कि लेट होउची केबे आसीबो कोन नै। तमे जानचो मो चैनल रे तमन गोटे सिंगल फेक कथा भी पाओनी आ जोटा भी मु कुहे सेही अनुसार हुए माने सेही अनुसार ही हेई थाए आ तमन मो पर किछि प्रूफ थाए बोली कि मु किछि जानि थाए बोली ही तमन सहित मु शेयर करथाए। तो फर्स्ट कथा मु तमन को कहबी देखो। तो जो मैंने पचार कि मोर सिटी एग्जाम एग्जाम पाई क्लास कहीं होने मु फास्ट कथा कहबी सिटी एग्जाम 2026 में हमर क्लास चली कोठी कौन चलची केमते चलची मु डिटेल्स कहबी। बट ता पूर्व एटा मु जनै देबा पई चाहूची सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 रे एग्जाम केबे हबो और नोटिफिकेशन केबे आसीबो। फास्ट कथा क्वेश्चन तम मानकर जो थिला सिटी एग्जाम रो एंट्रेंस हबो कि नै। हां हबो तम मानकर एई 23 एप्रिल ले तम मानकर जो आसे जो नोटिस जो आसे बा तम मानकर जो डाकिबा पई आसे कि किए टेंडर धरिबो टेंडर नोटिसटा ऑलरेडी आसी जाइछि। तमें जदि हमर इन्फो बजार चैनल को विजिट करथबो सेठी ही हमर सिटी एग्जाम रो सब क्लास होछि और सब अपडेट भी अछि। तो जो मन देखिथिबो सेठी ऑलरेडी जानि थिबो। तो ऑलरेडी आसी जे माने श्योर शॉट जे तमन पचर माने श्योर आसीबो ना। हां श्योर 100% श्योर जे सिटी एग्जाम 2026 रे हबो बोली। फर्स्ट क्वेश्चन जो मन डाउट थिला। सेकंड क्वेश्चन रहउछि जे कि मैम जदि आसीबो नोटिस केबे आसीबो जदि आसीबो नोटिस केबे आसीबो। देखो एठी मु तम मानकु देखौची हला एठी हमर जून मास ए जो 2025 रे जो सिटी एग्जाम हेतिला सेटा केबे आस्तिला ना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म तम मानकर केबे आस्तिला 12 जून रो हमर अप्लाई स्टार्ट हेतिला केबेटू 12 जून रो हमर अप्लाई स्टार्ट हेतिला आउ लास्ट केबे थिला 9 जुलाई एग्जाम डेट तम मानक जदि म देखै पई चाहेबे एग्जाम डेट तम मानकर आउ ऑनलाइन रे ही एग्जाम हेते एग्जाम डेट होची 23 अगस्त 2025 रो 26 अगस्त 2025 रे ही हेतिला। तो देखो एठी मु तम मानक कहबे 2026 रो केबे आसीबो काहे आसीबो देखो 2026 रे मु तम मानकु कहूनी कि जे तम मानकर से जून रे आसीबो बोली। बट तमे माने देखो हमर सिटी एग्जाम तमे माने सबले मुंड रे पुरेबो ना। मु कहि जे या ता कथा रे केबे भी भासी जीवो नै या ता कथा रे केबे भी भासी जीवो नै काहे ना निजे गोटे जिंस को जानिया पई ट्राई करबो। हमर सिटी एग्जाम को माने देई परिबे कहले देखिया। फास्ट कथा सिटी एग्जाम रो मिनिमम क्वालिफिकेशन कोन सिटी एग्जाम रो मिनिमम क्वालिफिकेशन होची +2 सिटी एग्जाम रो मिनिमम क्वालिफिकेशन होची +2। तो एई थरो जो पिला +2 एग्जाम देइचंदी +2 एग्जाम देइचंदी तो तांकर रिजल्ट न आसीबा पर्यंत सेमानकर रिजल्ट न आसीबा पर्यंत तमनकर सिटी रो बाहरी बनाई सेमानकर एग्जाम रो रिजल्ट न आसीबा पर्यंत सेमाने सर्टिफिकेट न पाइबा पर्यंत तम मानकर सिटी रो सिटी एंट्रेंस 2026 पई नोटिस आसीबो ही नाही। एटा सबु बळे माने आजन्म तम माने मन रखिता जे एटा ही प्रोसेस सब जिंसर हम प्रोसेस वाइज जीवा ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन कोन सिटी रो +2 पिला जदि +2 पिलांकर जदि माने एथर जो पिला +2 एग्जाम देइचंदी ए जस्ट एथर ही देइचंदी तो सेमाने भी अप्लाई करिबे ना सेमाने भी एलिजिबल ना। एटी एज किछ नै माने लिमिटेड एज अछि बट एज स्टार्टिंग एज सेमिति किछ नै जे 18 वर्ष हेइथिले त माने अप्लाई करि परबो ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन होछि तमन जदि +2 पास करिछ से पुनी कोन जेमिति कि SC ST SC BC कैटेगरी रो तम माने बिलोंग करूछ आ तम मानकर जदि 45% मार्क अछि तम माने जो स्ट्रीम रे हेता आर्ट्स हेता साइंस हेता कॉमर्स हेता देन तम माने अप्लाई करि परबो। से बेला जदि तम माने जनरल कैटेगरी रो बिलोंग करछ जदि तम मानकर 50% मार्क रहि जे +2 रे देन तम माने अप्लाई करि परबो। आ एज क्राइटेरिया डिटेल मु हमरो वीडियो अछि तम माने देखि भी परबो हला। तो से सब विषय किछि नै। तो नेक्स्ट तम मानकर जो क्वेश्चन रहउछि जे हां से जो कहउतिल जे तम मानकर सिटी एंट्रेंस सॉरी +2 एग्जाम तम मानकर रिजल्ट आसिला परे +2 रिजल्ट तम मानकर आसी जाय केबे रज जस्ट पूर्व आसी जाय थे। ए मे मास चलची मे मास रो लास्ट वीक नहले जून रो फर्स्ट वीक
ମେ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ହିଁ ଆସିଯାଏ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ସରେ, ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ଯେମିତିକି ଜୁନ୍‌ରେ ଆସିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସେମ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ଆସିଛି, ସେବେ ହିଁ ତମମାନେ ଧରିକି ଚାଲ ଜୁନ୍‌ର ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍‌ରେ। ଜୁନ୍ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍‌ରେ ତମମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ ନୋଟିସ୍। ଜୁନ୍ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍‌ରେ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ତ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼, କହିବି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ। ଏବେ ଆମେ ତମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଲି ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ। କ'ଣ ଆସିଯିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେବେ ଆସିଯିବ? ଆମର 2026 ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମର କେବେ ଆସିଯିବ? ତମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନୋଟିସ୍ ମାନେ ଯଦି ଆସିଯିବ କେବେ ନା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ନୁହଁ, ତମେ ଧରିକି ଚାଲ ଜୁନ୍‌ର ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ହିଁ ତମମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଜୁନ୍‌ର ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଆସିଯିବ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଜୁନ୍‌ର ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍‌ରେ ହିଁ ଆସିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହବ? ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇଥର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ତ ଜୁଲାଇ ଲାଷ୍ଟ ନହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ। ଏଇଥର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? ତମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖେଇଲି 23ରୁ 26 ଅଗଷ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଥର 23ରୁ 26 ଅଗଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍, ମାନେ ଅଗଷ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍‌କୁ ଯିବନି, ଅଗଷ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍‌ରେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଜୁଲାଇର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ନହେଲେ ଅଗଷ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍, ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ଅଗଷ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍‌ରେ ହିଁ ସରିବ। 1ରୁ 15 ଭିତରେ ସରିବ। ସେ 15ରୁ 30 ଆଡ଼ିକି ଯିବ ନାହିଁ ଅଗଷ୍ଟର, 1ରୁ 15 ଭିତରେ ହିଁ ସରିବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ସାମ୍ସ ତରଫରୁ ବା SCRT ତରଫରୁ ସବୁ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆମର କ'ଣ, କୋରୋନା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ କୋର୍ସ ମାନେ ପଛେଇକି ଚାଲିଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆମର ନ୍ୟୁ ସେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ହେଇଯାଉଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟୁ ସେସନ୍ କ'ଣ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ମାନେ ସବୁଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଇଏ ସବୁ ସରୁ ଆମର ଯେମିତିକି ସିଟି ପିଲା ଅଲରେଡ଼ି ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ, ତମେ ଏବେ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇକି ଯିବ, ତମ ପୂର୍ବରୁ ବି ସିଟି 2 ବର୍ଷ, ସିଟି ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର 2 ବର୍ଷ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇ ଯୋଉ ସିଟି ଯୋଉ ଏଇଥର ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲା ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲେ ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ତମମାନେ ଯିବ। ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ନା। ତ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଥର ଆମର ଆସିଛି ଯେ ମାନେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି SCRT ତରଫରୁ। ତ ଏଇଥର ସେଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେସନ୍‌ଟି, ସେଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ 2025ର ଯୋଉମାନେ ହେଇଥିଲେ ବା 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଏ ଯୋଉ 2024ରୁ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିଲା, ତ 26ର ଯୋଉ ପିଲା ବାହାରିବେ, ତ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ସରିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସରିକି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନୂଆ ସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତ ଅଗଷ୍ଟରେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରେଇଦବ। ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, କାହିଁକିନା ସେ ଅଗଷ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରେଇଦେବ। 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ନେବ ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍, 5-7 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ହେଇଯିବ ଆମର। ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବର ପାଖରୁ ପୁରା ସେସନ୍ ଆମର ଫାଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଯେମିତିକି ତମମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରିବ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଯେ ମ୍ୟାମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଆରଥର କେତେ ଯାଇଥିଲା? ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍‌ରେ ଅଲଗା ଯାଏ, ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଯାଏ, କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଯାଏ। ତ ସେସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଦେଖିବା 2025-27 କୋଟା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଟା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଟା ହିଁ ପକେଇଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଦେଖୁଛି, ତାପରେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଦେଖେଇବି। ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍‌ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖ କେତେ ଯାଇଥିଲା। କାଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପୁଣି ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍‌ରେ 38, SC ପିଲାମାନଙ୍କର ଏତିକି, ST ପିଲାମାନଙ୍କର ଏତିକି, SC BC ପିଲାମାନଙ୍କର ଏତିକି, SC BC ପିଲାମାନଙ୍କର ଏତିକି। ଡିଟେଲ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ କମର୍ସର ଯାଇଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ସାଇନ୍ସର ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ସାଇନ୍ସ ଦେଖ, ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍‌ରେ ଦେଖ କେତେ ଯାଇଥିଲା ଅଧିକା, 4-5 ମାର୍କ ସବୁବେଳେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା ଯାଏ। ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ, ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ଠାରୁ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଯାଏ। ତ ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାର୍କ। ତ ତମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକି ଚାଲିବ କେତେ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିବି, ତମେମାନେ ସବୁବେଳେ ନା 50, ସିଟି ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ 50 ମାର୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକି ପଢ଼ ହେଲା। ଆଉ କେମିତି ପଢ଼ିବ ମୁଁ କହୁଥିଲି, କେମିତି ପଢ଼ିବ ଦେଖ, ଆମର କେଉଁଠି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ନା, ଆମର ତ ସବୁବେଳେ ତମେ ଜାଣିଛ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥାଏ। ବଟ୍ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଇନଫୋ ବଜାର। ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିଦେବି, ଆମର ଦେଖିବ ସେଇ ଟାଇଟେଲ୍ ପାଖରେ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଥିବି, ନହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌କୁ ଯାଇକି ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କୁ। ଇନଫୋ ବଜାର ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେମ୍। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇନଫୋ ବଜାର ତମମାନେ ଯେମିତିକି ଯାଅ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯାଅ। ତ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ତମମାନେ ଯେମିତିକି ତମମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ମ୍ୟାମ୍ 100K ହେଇଯିବ, 100K ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ଡିଟେଲ୍ସ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଥିଲା ମନରେ, ତ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ନଟ୍ କି ମାନେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କି ତମମାନଙ୍କର ଓନ୍ଲି ପାଠ, ବଟ୍ ଅଲସୋ ସବୁ ଜିନିଷ। ଯେମିତି ବଜାରରେ ତମମାନେ ବଜାର କଲା ମାନେ କ'ଣ, ତମମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ବଜାରରେ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ମିଳିଯାଏ, ତ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ, ନା କି ଓନ୍ଲି ପାଠ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେଇଠି ହିଁ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ହଁ, ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ,
आम पेड ग्रुप जो रही जो मैंने पचार मैम ये पेड ग्रुप है कि हाँ पेड ग्रुप होती टेलीग्राम ग्रुप होती बहुत इंग्लीश और ओडिया नोट्स ये मिल जाए तुमको तो जार प्राइस रही ओनली 150 रुपीज तुम जो 150 टका देकी जॉइन हम से ग्रुप रे तुम जानी कौन मिलता है आम जो मैंने जानी मुझे कहीदे तो सिलेबस वाइज सब नोट्स मिल जाए क्लास वाइज सब पीडीएफ मिल जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए 2014 रु आरंभ करके 2024 पर्यंत 2025 पर्यंत एग्जाम रो 1 मंथ पूर्व मॉक टेस्ट मिल जाए प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाए हैंडमेड नोट भी हमारे एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस हैंडमेड नोट भी मिल जाए तो बहुत सारा जिन मिल जाए ये सब जिन पीडीएफ आकार ही मिलता है टेलीग्राम जो मैंने जाने ना तो टेलीग्राम आम कौन क्लास ही नहीं से इन्फो बजार चैनल रे ही सब क्लास हम आ पीडीएफ आकार तुम सब जिन मिल जाए तो प्रोसेस कौन रही है केमी कौन जॉइन हम ये जो नंबर रही 8984708450 ये व्हाट्सअप नंबर मत खाली व्हाट्सअप मेसेज कर कि मैम मु अंगनवाड़ी सॉरी मैम मु सिटी एग्जाम 2026 ग्रुप रे जॉइन होगा चाहूँगी प्राइस आमर बढ़ी के 200 के 250 हो पारे तो जिते शीघ्र पार्छ से शीघ्र जॉइन हो जाओ ओके तो एबेठू जो मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट करन सिटी एबेठू भी जदि सिटी प्रिपरेशन स्टार्ट कर माने नो डाउट कि तुम एग्जाम क्लियर कर ही दब है तो हाँ आउ जो मैंने कहे जे सिटी पर आम कौन करूँ जो मन में डाउट रोचे देख तुमने सिटी एंट्रेंस देल ना देख मुझे तुमको गोटे बेनिफिट देखो जो मैंने +2 जो मैंने +2 पास कर से कहे आज जो मैंने जानते अलरेडी जो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सारी से सब विषय से जानते जो मैंने जानी मुझे कहीदे देख तुमने +2 पास कल ना तुमने जड़े मिनिमम +2 कौ एज्रे दे था मत कह मिनिमम जड़े +2 कौ एज्रे दे था 16 मेट्रिक आम धरिक चलती 18 सी आम +2 दे थे 18 प्लस है 18 एज्रे से देले तो +2 पर तुम मैंने कौन कल सिटी कल सिटी 2 वर्ष सिटी हूँ तुम 2 वर्ष 2 वर्ष हूँ कौन तुम से 20 सिटी सरला बेलू तुम एज के 20+ सिटी सरला बेलू एज हूँ 20+ तो सही सिटी भितर तुम मैंने ओटीईटी क्लियर करदेव सिटी भितर तुम मैंने ओटीईटी क्लियर करदेव आराम से ओटीईटी क्लियर हो तुम थे आगे गोटे स्टेप जाओ ना तापर तुम 4टा स्टेप कथा भाव सिटी मुझे तुम प्रोसेसटा कहूँ कौन केमी जॉब कर सिटी कले तुम फायदा कौन फायदा यहाँ कौन तुमने 18 वर्ष क्लियर करदेल सिटी पाइगल सिटी पाइला 2 वर्ष तुम 20 वर्ष होता तुमने ओटीईटी भी क्लियर करदेव तापर तुमने असिस्टेंट टीचर एलिजिबल असिस्टेंट टीचर एग्जाम बाहर दे पार तो तुमने असिस्टेंट टीचर माने सैलरी केते जानछ सैलरी 8th पे कमिशन तो लागू हो गला माने तुमनकर जोठू जहाँ भी आसी मुझे कहूँ 8th पे कमिशन जेबेठू भी लगे एपर्यंत लागू है नहीं बट यही इयर ही लागू हम तो जेबे भी लागू हो किंतु यही इयर रू एरियरटा तुम मैंने पाई जीव तो 35,000 एबे जदि तुमनकर नो 8th पे कमिशन न लगे भी तुम मैंने इन हैंड सैलरी 35,000 पाइल है इन हैंड सैलरी 35,000 पाइल तो 35,000 जिते पाइल तो कौ इयर पाइल तुम 20 वर्ष तुम ठीक अच्छे तुमने 21 धर तुम फास्ट वर्ष है जो असिस्टेंट टीचर प्रत्येक वर्ष बाहर असिस्टेंट टीचर फास्ट वर्ष है 22 वर्ष है सेकेंड ईयर तो फास्ट ईयर है माने फास्ट वर्ष न सेकेंड वर्ष तो सियोर सर्ट हम सेकेंड चांस तुम हम तो 22 वर्ष कि जो मान भाग्य भी भल थो जो मैंने परिश्रम भाग्य न परिश्रम करेंगे से 20+ भी जॉब करेंगे 20 के 21 भितर 20 के 21 भितर तुमने जॉब करगल कौन सैलरी तुम पाखे 35,000 टंका सैलरी तुम भर पाखे 35,000 टका डिस्टेंस +3 गल तापर तुमने जी आगू आउ स्टडी हायर स्टडी करने चाहिए मुझे समस्त को कहबी जे तुमने जी माने बड़ भौणी भूली मत मानुथब तो समस्त को समस्त कि रहीजनी जॉब कर सारे खास कर +2 पिला कहीं रहीजनी +3 माने +2 कल +2 कलापर डिस्टेंस +3 करदेव तापर डिस्टेंस +3 कलापर पुणी बीएड करदेव है तुमने सिटी कर मैंने +3 कलापर तुमने इग्नो बीएड भी कर से सब डिटेल्स मुझे कहबी आगू बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख वीडियो जब भल लगुच वीडियो को लाइक कर फ्रेंड्स मान सहित शेयर कर जो चैनल को नुआ आस मॉडर्नाइज ओडिशा प्लस इन्फो बजार दुईटाक चैनल को सब्सक्राइब करके रख बहुत सारा जिनस आगू को जापर तो बीएड करदेल बीएड पर तुम बहुत सारा चांस रही तुमने हाई स्कूल टीचर भी हो पार प्लस तुम बीएड पर एमएड की पीजी डिस्टेंस भी कर दो तुमने ओईएस ओडिशा एजुकेशन सर्विस ओडिशा एजुकेशन सर्विस रे तुम गोटे बड़ पोस्ट रे भी जाई पहुंच पार तो जो मानकर भावुच कि आमे किसी करें जदि सिटी कर दौच तुम कौन ओएस के आईएएस हाँपाई चाहूच तो टीचिंग लाइन को आसो मैंने तुम कौन अधिकटा कौन चाहूच ओएस के आईएएस हाँपाई चाहूच ओएस हाँपाई चाहूच ओडिशा रे ओएस हाँपाई चाहूच तो ओईएस हो ना यही वे भी तुम जब जीव ओईएस भी हो पार तो तुम डायरेक्ट ओईएस को आशा कहीं रखुच डायरेक्ट ओडिशा एजुकेशन सर्विस को आशा कहीं रखुच
ତମେ ଏଇପଟେ ଯାଅ ନା 35,000 ଲେଖା ସାଲେରୀ ପାଇକି ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବେକଅପ୍ ବି ଥିବ, ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେକଅପ୍ ବି ଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତମେ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିକି ବି 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତମେ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ତମ ଫ୍ୟାମିଲିର ପେଟ ବି ପୋଷି ପାରୁଥିବ। ଓକେ, ତ ଏତିକି। ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ସରି ଯଦି ମୋ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଆଉ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ଲାଗି ଯଦି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ବାଲା ଫେସ୍ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଯେମିତି କହିଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ତମମାନେ ମାନେ ସିଟି କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ସିଟି ଦେଖୁଛ ନା, ସିଟିଟା କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ କେତେ ବାଟ ତମମାନଙ୍କର ଖୋଲି ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ତ ଯାହା ବି ତମମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ବି, ଇଫ୍ ମାନେ କିଛି ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ଦେନ୍ এই ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର କହିଲି 8984708450, এই ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ମିନିମମ୍ ପ୍ରାୟତଃ 150ରୁ 200 ମେସେଜ୍ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେସେଜ୍ରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଦେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁଁ କ୍ଲିଅର୍ ହିଁ କରିକି ରହିଥାଏ, ହେଲା। ତ এই ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି। ଆଉ ସିଲାବସ୍ ଯାହା ବି ରହିଲା, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଆମର ଇନଫୋବେଜାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଅ, ସେଠି ଭିଜିଟ୍ କର, ସେଠି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ତ ଆଗେ ସାରିଦିଅ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ, ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ତୁମମାନେ ପାଇପାରିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦେଖା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ।